Support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand 74, water resources. पयली खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टराक की आमची खुबशीं कामां WRDची आमच्या भागान जाल्लीं आसा आनी थँक द मिनिस्टर फॉर बीइंग सो अप्रोचेबल आनी प्रोएक्टिव की ताबडतोब एक्शन्स घेता आनी ताबडतोब त्या कारणा खातीर कितलींशीं कामां आमची जावपा पावल्या तांची पुराय डिपार्टमेंटाचे खूब खूब धन्यवाद फॉर्मर सी बदामी आनी तुमच्या खातीर सर आज आमकां 15 MLDचो प्लांट आमकां ते उबो दिसला आज आमचे रॉ वॉटर आसूनी तुमचे पंपिंग स्टेशन आनी टँक ताज्या खातीर तुमकां खूब देव बरें म्हणटा की तुमी ताबडतोब 2 वर्सां पयलीं मिटींग घेवन एक्शन घेतलें आनी बदामी सरा बरोबर आनी करंट सी आमचे सालेलकर आसूनी आमचे भागाचे एई भंडारी आसूनी पोखरी आसूनी की जेई आसूनी सगळे खूब बरें काम करता सहकार्य बरें आसता आनी खुबश्यो फायली आमच्यो बऱ्यो फास्ट प्रोसेस जाता तुमचे सहकार्यान थँक्यू म्हणटा हांव तुमकां आमची तुमी तुमचे खातीर आमची जी वालवंती नदी आसा त्या नदयेचे 250 meters लॉंग कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन वॉल 2 भागांनी तुम्ही कंप्लीट केले आनी ताजे खातीर कितलीशीं घरां तुमकां देव बरें करून म्हणटा की ताज्या खातीर आमचे जागो वाचला आनी घरां वाचल्या कित्याक ती सामकी कोसळपाक पाविल्ली आनी हे 250 meter लॉंग कॉन्क्रीट वॉल इज रेडी आनी ताजो खूब फायदो जाता आमचे कितलेशा घरांक थँक्यू म्हणटा परत आमची आजोबा तळी तुमचे खातीर आज ऑलमोस्ट 90% काम ताजें रेडी आसा फक्त इलेक्ट्रिकल काम उरलां आनी तळी आनी देवळाचें नूतनीकरण सायड बाय सायड चालू आसा आनी बरोबर इनॉग्रेट बाय द एंड ऑफ द इयर म्हाका खात्री आसा हें जातलें म्हणून देव बरें करून म्हणटा परत एकदां तुमकां की दीस वॉज अ लॉंग पेंडींग डिमांड कित्याक हे दीस हेल्प्स इन आमचे प्रोमोटींग आमचे रुरल टुरिजम आनी लोकल इकॉनॉमीक ग्रोथ सो हाजो फायदो आमचे लोकल नागरिकांक जातलो टायम काडटा थँक्यू म्हणपाक पण थँक्यू म्हणपा आसता तेन्ना म्हणचें लागता कित्याक जेन्ना आमी वी हॅव टू अप्रिशिएट द गूड वर्क डन बाय द मिनिस्टर्स आनी जेन्ना जेन्ना आमी तांचे कडेन वतात तेन्ना आय एम शुअर द ऑपोजिशन वील ऑल्सो अग्री वेन्झी तकली हालयता सो ही डजंट हॅव एनी डिमांड्स टुडे ही इज ओनली गोइंग टू थँक द मिनिस्टर टुडे आय एम शुअर सो सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक आमचे मिनिस्टर खूब प्रोएक्टीव आनी बरें काम करता म्हणून आमकां खूब ताजो फायदो जाला आमच्या भागान आमची लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बिरोंडाचे खूब तेंप जाल्लो तशीच पडिल्ल्यो पण 3 लिफ्ट इरिगेशन कामां आमची अपग्रेड जाल्या इम्प्रूव जाल्या आनी पाडेली बिरोंडा आनी अडवय आनी ती चालीक लागल्या आनी ताजे खातीर कितलेशे फार्मर्सांक ताजो फायदो जाला पंप्स मॉडर्नायज जाल्या आनी आमचे पायपलायन्स मॉडर्नायज जाल्या आनी ताजे खातीर बरें उदक मेळून फार्मराक ताजो फायदो जाला थँक्यू म्हणटा तुमकां पण आमची दुसरी LI स्कीम जी मोर्लेची आसा ती 4 फायली पेंडींग आसा तुमचे कडेन 2 फायली पेंडींग आसा दे हॅव रिसिव्ड एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल पण अजून 2 फायली टेंडर जावना आनी 2 फायली आर पेंडींग फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन सो मागता की एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन सो ह्यो 4 फायली आसा ज्यो LI स्कीम आमच्या मोर्ल्याची खूब शेती जाता थंय पण आतां थोडे वर्सां हे स्किमी खूब पोन्न्यो जाल्या जुन्यो जाल्या ताजे सगळे रिप्लेस करपाक जाय रेनोवेट करपाक जाय बिरोंडा स्किमी भशेन सो ते जातकच जे शेती करताले आमच्या भागान लोक ते खूब बरे पैकी आनी शेती करपाक लागतले वीच इज समथींग व्हेरी क्लोज टू युअर हार्ट मिनिस्टर सर तुमकां खबर आसा तुमी हाव मच इंट्रस्ट यू टेक इन फार्मींग सो ताजे खातीर मागता की आमची LI स्कीम मोर्ल्याची तुमी बेगींतले बेगीन आमच्यो 4 फायली पास करून ताका अप्रूव करात म्हणून हाजे उलयता आसतना मोस्ट इम्पॉर्टंट चरावणे डॅम कॉन्ट्रोवर्शियल इतले वर्सां बंद पडिल्लो आतां 25 वर्सां डॅम बंद पडला पण तुमच्या प्रयत्ना खातीर एटलिस्ट थोडे तरी फुडें सरता वी सी सम लायक लायट एट द एंड ऑफ द टनल म्हणटा तशें कित्याक तुमी तुमच्या सहकार्यान आमी पळयलां की तुमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या हांव मागता की तुमी तुमच्या ऑफिसरांक सांगात की क्लॅरिफाय एंड डिमार्केट द एक्झॅक्ट लँड
forest department needs to get from you after forest department gives you their land, and comply with the queries related to Parivesh portal आणि बेगिंतल्या बेगीन comply करून मातशे हो process आमी फुडें व्हरया आणि म्हाका खात्री आसा की हो डॅम जो बंद पडला इतले वर्सां अर्द काम ताजें सुरू करून तो बेगिंतल्या बेगीन स्टार्ट जातलो आणि ताजो फायदो सगळे ठाणे पंचायत मावशी पंचायत आणि जे आमचे उदकाचो इश्यू आसा त्या भागान तो तुम्ही सॉल्व करपा पावतले ह्या कारणा खातीर कित्याक थंय बी शेती खूब करताले लोक 21 वर्सां पयलीं पण सगळे लोकांनी बंद केलां ओन्ली बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वॉटर. rehabilitation of people living near the dam. परत एकदा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हो विशय हांवें तुमचे कडेन मांडलो, तुमी मिटींग आपयली तुमच्या ऑफिसरां बरोबर अँड यू हॅव ट्रायड टू अड्रेस दीस लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ रिहॅबिलिटेशन. हे जे लोक आसात सिन्स 1978 डॅम बांदपाक थंय आयिल्ले आनी इतल्या वर्सां आतां दे आर ऑक्युपायींग 1000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड ऑफ द डॅम आनी 100 लोक रावता, 20 फॅमिलीज आसा आनी वी हॅव ऑलरेडी सीन द लँड ऑफ WRD which is in the same panchayat of Keri in Keravde आणि तांकां तुमी तर रिलोकेट केले रिहॅबिलिटेट केले. हो सगळो जागो जो तुमकां परत हो मेळटलो जागो आणि कित्याक हे जे लोक आसा दे आर लिवींग रायट नाव दे डोंट हॅव बेजीक एम्युनिटीज म्हणटा तशें 2 मिनटां sanitation, drinking water, electricity. So they are living in such conditions की तुम्ही तांकां बेगिंतले बेगीन तर रिलोकेट केले ताजो फायदो ह्या लोकांक जातलो आनी ही सगळी डॅमाची एरिया तुमकां मेळटली टू ब्युटिफाय अँड फॉर सिक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू ऑल्सो. डॅमाचे बी मातशें ग्राउटिंग करून रिइन्फोर्स करून मागता की मातशी एरिया ब्युटिफिकेशन करा त्या डॅमाचे कित्याक आमचे रुरल इंटरलँड आमकां प्रमोट करपा जाय फॉर इको टुरिजम पर्पज ताजो फायदो जातलो. इट्स सच अ ब्युटिफूल डॅम सलावली आनी हो आमचो अंजुने डॅम आनी आमची खुबशी पेंडींग आसात रिटेनिंग वॉल्साची कामां प्रोटेक्शन वॉल्साची कामां ती हांव तुमचे कडेन पावयता मातशें बेगींतले बेगीन करचें म्हणून मागता तुमचे कडेन हांव. A construction of a new barrage. There's a need to construct a new barrage on Valvanthi River at Bagwada on top priority to enhance the water storage capacity. This will support the newly approved 15 MLD raw pumping scheme and existing आमचे lift irrigation scheme जी आसा पळय मोरले ताजी. So मागता की हे begin technical sanction आणि administrative approval दिवन हे barrage बांदचें म्हणून तुमी. आमी मादय आनी आमची वालवंती आणि आमचे नल्लास 70चे हे बेगिंतले बेगीन डिसिल्ट करपाक जाय. खूब वर्सां जाली डिसिल्ट केल्यार. लास्ट वालवंती नदी डिसिल्ट केल्ली 2011 ताजे आनी म्हादय तर केन्नाच करूं ना. सो ही तर तुमी डिसिल्टींग पावसा पयलीं तर केले जाल्यार हाजो फायदो जातलो कित्याक आमी पळयता की अंदू पावस कमी आसा पण जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना आमची पूर येता आनी नुकसान जाता. सो तुमी तर हे तर डिसिल्ट केले हे नदी दिस इज मादय म्हणटा ती आमची लायफ लायन. इट्स गोन टू हेल्प आमचे कितलेशे इरिगेशन जे इश्यू आसात आमचे इको टुरिजमाचे इश्यूज आसात आमची मादय सँक्च्युरी आसा थंय. सो हे खूब ताजो फायदो जातलो आनी ते तर सँड तुमी एक्स्ट्रॅक्ट करून तुमी तर गॅबियन वॉल्स तर बांदले ताजे खुबशे बेनिफिट्स आसा फॉर प्रोटेक्टिंग द मादय एंड वालवंती रिवर फ्रॉम इरोजन आनी फ्लडिंग. सो दिस वील प्रिवेंट the bank erosion and the stabilizing slopes and they are quite cost effective the gabion walls. So हे मागता की तुम्ही हे बांदून जे सँड तुमकां मेळटा ते प्लीज डिसिल्ट करात आनी हे गॅबियन वॉल्स बांदात along the river वालवंती आनी मादय. And I'm confident that the Honorable WRD Minister and Honorable Chief Minister will be very firm and vigilant when it comes to our lifeline, our Jeevan Janani, that is our Maday river, and show Karnataka that our state may be small, but we won't get intimidated by power of big states like Karnataka. Thank you, Speaker. तुम्ही पळयतात GNH.